हेलो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता है। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है उस तक पहुंचाने में आपका साथी और हमनवा है। आज की इस क्लास में हम 10वीं क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का 18वां सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है काठ का घोड़ा। सबक शुरू करने से पहले हम मुसन्निफ़ के हालात पर मुख्तसर सी रोशनी डाल लेते हैं। नाम रतन सिंह, पैदाइश 15 नवंबर 1927, दाऊद कस्बा, नारोल तहसील, सियालकोट, पंजाब में। पेशा ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, रोज़नामा आफ्ताब के मुदीर। वजह शोहरत उर्दू नावल व अफसाना निगारी व शायरी। तसानीफ़ पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, नानक मोती, सुबह की परी, दरबदरी, काठ का घोड़ा, हड़बीती, पनाहगाह, उड़न खटोला। वफ़ात 3 मई 2021 रात, ग्रेटर नोएडा में। काठ का घोड़ा। उस वक्त बुंदू का ठेला तो ठेला, खुद बुंदू ऐसा बेजान काठ का घोड़ा बन कर रह गया है जो अपने आप न हिल सकता है, न ढुल सकता है, न आगे बढ़ सकता है। इसीलिए बुंदू की ही वजह से अंधेर देव के तंग बाजार में रास्ता करीब करीब बंद होकर रह गया है। ज़रूरत से ज़्यादा बोझ से लदा हुआ बुंदू का ठेला सड़क पर चढ़ाई होने की वजह से रुक सा गया है। रह रह कर अगर चलता भी है तो जूं की रफ्तार से रेंगता है और फिर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे कारें, ट्रक, बसें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, गर्ज ये के सभी तेज़ रफ्तार गाड़ियों की लंबी कतार ठहर सी गई है और इन्हीं के बीच में तांगे और रिक्शे भी फंसे हुए हैं। उन गाड़ियों में बैठे हुए हैं वज़ीर, मुल्क के बड़े बड़े कारखानेदार, कारोबारी सेठ, दफ्तरों के अफसर, दुकानदार, वर्दियों वाले फौजी और पुलिस वाले, सफ़ेद कॉलरों वाले बाबू, आम आदमी, सौदा सलफ खरीदने के लिए घरों से निकली औरतें, स्कूलों और इस कॉलेजों के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सभी के सभी ठहर गए हैं। लगता है जैसे बंदूक की सुस्त रफ्तार की वजह से सारे शहर, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो सारे मुल्क, सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई है। यूं तो वज़ीर अपनी कार में बैठा कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन बेचैनी से बार बार घड़ी देख रहा है, क्योंकि किसी गैर मुल्की वफ्द से मिलने का वक्त करीब आ रहा है। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आगे से रास्ता इस तरह बंद क्यों हो गया है। उसका ड्राइवर घबराया हुआ बार बार कार से उतरता है, कुछ दूर जाकर देख कर आता है और फिर मायूस होकर गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करने लगता है। वो लोग जो कार में बैठे वज़ीर से बातें कर रहे हैं, दिल ही दिल में खुश हैं कि रास्ता बंद होने की वजह से कार खड़ी है और उन्हें वज़ीर के सामने अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल रहा है। कारखानेदार और कारोबारी सेठ अलबत्ता कारों के गद्दियों पर बैठे बेचैन हो रहे हैं। उनके लिए हर गुजरे हुए पल के माना है लाखों का घाटा। रेलवे का एक ड्राइवर बार बार अपनी साइकिल का अगला पहिया उठा उठा कर पटक रहा है। परेशानी की वजह से उसके माथे पर पसीना आ रहा है, क्योंकि जिस गाड़ी को लेकर उसे जाना है उसके जाने का वक्त हो चुका है और वो यहाँ रास्ते में कैद होकर रह गया है। स्कूलों और कॉलेजों के ज़्यादातर बच्चे खुश हैं, जितने पीरियड निकल जाएं उतना ही अच्छा है, लेकिन कुछ एक को अफसोस भी है कि उनकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। इस तरह सर पर लोहे की टोपी पहने हुए फौजी बार बार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो जानता है कि अगर दफ्तर पहुंचने में देर हो गई तो उसका कमांडेंट ऑफिसर 40 किलो का वज़न पीठ पर लदवा कर 10 किलोमीटर का रोड मार्च करवा देगा। लेकिन बुंदू इन सब से बेखबर है, बेनियाज है। आज उससे ठेला खींच खींच भी नहीं पा रहा। एक तो
सेठ के बच्चे ने ज़्यादा बोझ लाद दिया है, दूसरे इसके ठेले का धुर्रा जाम हो रहा है, तीसरे ये कि चढ़ाई का रास्ता है, और चौथे ये कि उसका मन ही नहीं हो रहा है ठेला खींचने का। वही काठ के घोड़े वाली बात हो रही है, जो अपने आप सरक नहीं सकता। जब कभी उसका मन उदास होता है तो उसकी कैफियत उस काठ के घोड़े जैसी हो जाती है जिसे वो बचपन में एक मेले से खरीद कर बड़ा दुखी हुआ था। काठ का रंगीन घोड़ा लेकर जब वो बड़े फख्र से गली के बच्चों के बीच में गया तो उसने देखा कि किसी के पास चाबी वाली मोटर थी जो घूं घूं करती हुई तेज़ भागती थी, और किसी के पास रेलगाड़ी थी, इंजन समेत अपने आप चलने वाली गाड़ी। जिसके पास ऐसे दौड़ने वाले खिलौने नहीं थे, उनके पास रस्सी के सहारे घूमने वाले रंगीन लट्टू थे। तेज़ी से घूमते हुए वो ऐसे लगते थे जैसे वो सारे मैदान को अपने घेरे में ले रहे हों। इन खिलौनों के सामने उसका काठ का घोड़ा साकित बेजान था। वहीं वैसे बच्चों के सामने खेलते हुए उसने भी अपने घोड़े को टांगों के बीच फंसाकर दौड़ने का स्वांग किया था, यानी नाटक किया था। लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि उसका खिलौना दूसरों के खिलौने के सामने बेकार और बेमाना है। इसीलिए घर आकर उसने काठ के घोड़े को चूल्हे की आग में झोंक दिया था। लेकिन जलने के बावजूद जैसे वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत के साथ चिपक कर रह गया था, क्योंकि हुआ ये कि गली के ही बच्चे जो उसके साथ खेला करते थे, उनमें से कोई पढ़ लिख कर मुनीम बन गया, तो कोई वकील, कोई स्कूल का मास्टर हो गया, तो कोई बड़ा अफसर, और उसके बरक्स बुंदू वही काठ का घोड़ा ही रह गया। आप ठेला चलाता था तो वो भी ठेला ही खींच रहा है। वो अक्सर सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ कि एक ही गली में रहते हुए बाकी लोग आगे बढ़ गए और वो पीछे रह गया, ऐसे क्यों कर हो गया। लेकिन वो सोचे भी तो क्या, काठ का घोड़ा भला सोच ही क्या सकता है। लेकिन आज वही काठ का घोड़ा यही सोचकर उदास हो रहा है कि उसके 8-9 साल के लड़के चंदू ने महज इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया है कि वो उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें जुटा नहीं पाया। जब मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी ठीक से नहीं खींच पाता तो फिर उस ठेले के बोझ को क्यों खींचूं, बुंदू सोच रहा है। इसके दिल ने कहा कि ठीक ठेला जो पहले ही सरक नहीं पा रहा है, उसे छोड़ छाड़ कर अलग खड़ा हो जाऊं। उसकी हिम्मत पहले ही जवाब दे रही है। रह रह कर उसके दिल में ख्याल उठ रहे हैं कि एक दिन उसके चंदू को भी इस तरह ठेले के बोझ को खींचना पड़ेगा, और इस ख्याल के साथ उसे अपनी जान टूटती हुई सी महसूस हो रही है, और उसके लिए एक एक कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा है। लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो उतावले हो रहे हैं, बार बार हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनमें से एक उसके पास आया और बोला, भैया जल्दी करो, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया रुकी पड़ी है, अटकी पड़ी है। अटकी है तो अटकी रहे, बुंदू झुंझलाकर बोला। जो लोग तेज जाना चाहते हैं उनसे कहो कि मेरे पैरों में भी पहिए लगवा दें। बात तो ठीक कहता है, किसी ने कहा। ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोग इतने तेज हो जाएं कि वो हवा से बातें करने लगें, और कुछ को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उनके लिए एक कदम उठाना भी दुश्वार हो जाए। ये सब बातें गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ों और लोगों के शोर में दबी जा रही हैं। काठ के घोड़े में कदम काट काठ के घोड़े में कदम उठाने की हिम्मत नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और उसके पीछे भीड़ में वो वज़ीर रुका हुआ है जिसे किसी गैर मुल्की वफ्द से वक्त मुकर्ररा पर बात करना है। वो ड्राइवर अटका हुआ है जिसे मुल्क के किसी दूसरे शहर के लिए रेल गाड़ी ले कर जाना है। स्कूल के वो बच्चे रुके हुए हैं जो कल के मालिक होंगे। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर सबके कदम बंद कर रह गए हैं, और बुंदू काठ का घोड़ा अंधेर देव के बाजार में अपने ठेले के साथ खड़ा हो गया है। उसके पाँव में हरकत आए तो ज़िंदगी आगे बढ़े। अफसाना बयान किया गया है जिसका किरदार
کا نام ہے بندو۔ بندو نامی ایک شخص وہ اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق آج بھی گھر سے نکلا اور اندھیر دیو کے تنگ بازار میں جا رہا تھا۔ اس کے ٹھیلے کے اندر آج دوسرے دنوں کے مقابلے میں وزن زیادہ تھا۔ اس کا خود کا جی نہیں کر رہا تھا کہ ٹھیلے کو آگے بڑھائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے بہت سے لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ ڈرائیور، وزیر، سیٹھ، کاروباری لوگ، بابو، پولیس، فوجی اور عام آدمی بھی اس بھیڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ ہر ایک جلدی میں تھا، لیکن بندو کو آج کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ بڑا بے چین اور پریشان تھا۔ وہ اپنی زندگی پر سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ میں رہنے والے لوگ تو ترقی کر گئے، وہ بھی اپنے باپ کی طرح آج ٹھیلا ہی چلا رہا ہے۔ اور اس بات پر نہیں بلکہ وہ اپنے آنے والی نسل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میرے باپ نے ٹھیلا چلایا، میں ان کا دیکھتے ہوئے خود ٹھیلا چلا رہا ہوں، اور میرا بیٹا چندو بھی اس طرح ہی زندگی گزارے گا۔ سوچ سوچ کر بندو اداس ہو رہا تھا اور اس کا من کام کرنے کا نہیں ہو رہا تھا، اور پیچھے ایک لمبی چوڑی بھیڑ اس کے کھڑی تھی۔ کوئی ہارن بجا رہا ہے، کوئی سائیکل اٹھا پٹک کر رہا ہے، کوئی ڈرائیور کار سے باہر نکل کر انتظار کر رہا ہے، کوئی آگے جا کر واپس آ رہا ہے۔ سب پریشان ہیں، لیکن بندو اپنے ہی حال میں مست اور بے چین ہے۔ وہ اپنی فکر میں لگا ہوا ہے۔ پیچھے والے اس کو ہارن دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی جلدی کرو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جس طرح تم کو جلدی ہے، میرے پیروں کے اندر بھی آپ پہیے لگوا دو تاکہ میں بھی ترقی کر سکوں اور میں بھی تیز رفتاری سے چل سکوں۔ بندو اپنی ہی فکر میں ہے، اور وہ ایک کاٹ کے گھوڑے کی طرح بالکل ساکت ہے۔ نہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، کہ جس طرح کاٹ کا گھوڑا نہ ہلتا ہے نہ ڈلتا ہے، اسی طرح آج بندو کی یہی حالت ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے اور اسی حالت میں ہے جس طرح کاٹ کا گھوڑا ہوتا ہے۔ معنی یاد کیجیے: کاٹ کا گھوڑا، لکڑی کا گھوڑا، وفد، نمائندوں کی جماعت، روڈ مارچ، حکم نہ ماننے پر فوجی کی پیٹھ پر بھاری بوجھ لدوا کر سڑک پر دوڑایا جانا، بے نیاز، بے پرواہ، ساکت، بے حرکت، سوانگ، خاموش نقل، روپ بدلنا، برعکس، برخلاف، محض، صرف، مقررہ، طے شدہ۔ ہمیں ان اسباب کی تہہ تک پہنچنا چاہیے کہ زندگی کی دوڑ میں کچھ لوگ بہت آگے کیوں نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ کیوں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں ترقی اور پچھڑ جانے کے اسباب کا علم ہو جائے تو پھر ہم آسانی سے اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1: بندو کو کاٹ کا گھوڑا کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: بندو کو کاٹ کا گھوڑا اس لیے کہا ہے کہ جس طرح کاٹ کا گھوڑا حرکت نہیں کرتا، اسی طرح بندو بھی اپنی زندگی میں کوئی ترقی نہیں کر پایا۔ نمبر 2: بندو کی سست رفتاری کا اثر کن کن لوگوں پر پڑا؟ جواب: بندو کی سست رفتاری کا اثر وزیر، کارخانے دار، کاروباری، سیٹھ، افسران، دکاندار، فوجی، پولیس، بابو، اسکول و کالجوں کے بچے، ڈاکٹر، نرس، انجینئر سبھی کی رفتار پر پڑا۔ سوال نمبر 3: وزیر کی بے چینی کا سبب کیا تھا؟ جواب: وزیر کی بے چینی کا سبب تھا کہ اس کو غیر ملکی وفد سے ملنا تھا اور ملاقات کا وقت ہو چکا تھا۔ سوال نمبر 4: کاروباریوں کے لیے پل کے معنی لاکھوں کے گھاٹے کے کیوں ہیں؟ جواب: کاروباریوں کے لیے پل کے معنی لاکھوں کے گھاٹے کے اس لیے ہے کہ دیر ہونے کی وجہ سے کاروباریوں کا بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 5: چندو کے بارے میں بندو کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ جواب: چندو کے بارے میں بندو کے ذہن میں خیال آیا کہ بڑا ہونے پر چندو کو بھی یہی سب کرنا ہوگا، اس کو بھی ٹھیلا کھینچنا پڑے گا اور میری طرح زندگی بسر کرنی پڑے گی۔
سوال نمبر 6، پیروں میں پہیے لگوانے سے بندوں کی کیا مراد تھی؟ جواب، پیروں میں پہیے لگوانے سے مراد تیز رفتاری یعنی ترقی کرنا تھی۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ قطار، ریلوے اسٹیشن پر سواریوں کی لمبی قطار ہے۔ رفتار، تیز رفتار گاڑی لمبی دوری تک جاتی ہے۔ کیفیت، بھائی جان نے ارشد کی کیفیت معلوم کی۔ فخر، مجھے اپنے طلباء پر فخر ہے۔ دشوار، دوڑ کا مقابلہ بڑا دشوار ہے۔ حرکت، حرکت میں برکت ہے۔ خالی جگہوں کو بھریے۔ نمبر 1، ساری دنیا کی خالی جگہ دھیمی پڑ گئی۔ رفتار۔ نمبر 2، ان کھلونوں کے سامنے اس کا کاٹھ کا گھوڑا خالی جگہ بے جان تھا۔ ساکت۔ نمبر 3، اس نے بھی اپنے گھوڑے کو ٹانگوں کے بیچ میں پھنسا کر دوڑنے کا سوانگ کیا تھا۔ نمبر 4، وہ بے جان کاٹھ کا گھوڑا اس کی خالی جگہ سے چپک کر رہ گیا، شخصیت سے چپک کر رہ گیا۔ نمبر 5، اس کے پاؤں میں خالی جگہ آئے تو زندگی آگے بڑھے، حرکت آئے تو۔ نیچے دیے ہوئے جملوں پر غور کیجیے۔ نمبر 1، اسکولوں اور کالجوں کے زیادہ تر بچے خوش ہیں۔ نمبر 2، ان کے پاس رسی کے سہارے گھومنے والے رنگین لٹو تھے۔ نمبر 3، کچھ ایک کو افسوس بھی ہے کہ ان کی پڑھائی پیچھے رہ جائے گی۔ پہلا جملہ ہیں پر ختم ہوتا ہے جو موجودہ زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جہاں ایسی حالت اور کیفیت واقع ہوتی ہے اسے حال کہتے ہیں۔ دوسرا جملہ تھے پر ختم ہوتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جہاں ایسی حالت اور کیفیت واقع ہوتی ہے اسے ماضی کہتے ہیں۔ تیسرا جملہ گی پر ختم ہوتا ہے جو آنے والے زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جہاں ایسی حالت اور کیفیت واقع ہوتی ہے اسے مستقبل کہتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے جملوں میں زمانے کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، احمد کل آیا تھا، ماضی۔ نمبر 2، موہن بازار سے لوٹ آیا ہے، حال۔ نمبر 3، سردی کا زمانہ کب آئے گا، مستقبل، گا آنے کی وجہ سے۔ نمبر 4، گرمی کا موسم جا رہا ہے آیا، حال۔ نمبر 5، ہم عید کے دن ملیں گے، گے یا گی آئے تو مستقبل۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ سبھی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکیں۔